Ina na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisda karong Martes. Duha ka persons of interest sa pagbanhig patay sa usa ka negosyante gikustudiya na sa kapulisan. Video sa pag-inspect sa baggage sa pasaherong nakitaan og mga bala gipakita sa kadagkuan sa MCIA. Lalaking nangawat og napo ka kilong isda sa e-bike driver nakuhaan sa CCTV. Ug misteryosong hulagway nga nakuhaan sa netizens sa Northern Samar tinuod o dili. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisda. Maayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Nadakpan sa hot pursuit operation sa Tabogon Municipal Police Station, Provincial Intelligence Unit, Cebu Provincial Police Office ug Mambaling Police Station 11, Cebu City Police Office ang duha sa tulo ka mga suspitsado sa pagpusil patay sa usa ka negosyante nga tag-iya og hardware niadtong Lunes sa buntag sa Sitio Lamak, Barangay Ilihan, lungsod sa Tabogon. Ang duha ka suspek taga Barangay Mambaling, Cebu City, diin sila nadakpan. Hinumduman, ang biktima nga si Junicio Montejo Duslos Jr., 51 anyos, minyo, nagpuyo sa Barangay Managasi, lungsod sa Borbon, ug tag-iya sa hardware and construction ang gibirahan sa mga sospek gamit ang kalibre 45 hinungdan sa iyang kamatayon. Misibat ang mga sospek apan human sa investigasyon sa kapulisan ug gamit ang mga kuha sa CCTV natultulan ang nahimutangan sa mga sospek. Padayon nga nakig-alayon ang kapulisan sa pamilya sa biktima aron masuta kung unsay posibleng motibo sa pagpatay sa mga sospek sa biktima. Wala usab buhunong silang operasyon ang kapulisan aron madakpan ang gunman. Mga opisyal sa Mactan, Cebu International Airport mipakita sa video sa gihimong pagsusi sa backpack sa 47 anyos nga babaeng pasahero nga nakitaan og upat ka mga bala sulod sa iyang bag aron ipamatuod nga way nahitabong tanimbala sa naasoyng tugpahanan. Sukwa kini sa mga pagduda sa mga netizens. Ani ang report ni Luan May Rondina. Sa pag-abot pa lang sa pasahero sa departure area sa Mactan Cebu International Airport, hitsas na kini sa mga CCTV. Nakapaskin usab sa entrance sa terminal ang listahan sa mga butang nga gidili nga mada sama sa mga armas, bala, bisan mga toy gun replica, pellet gun ug rifle. Pag-abot sa check-in counter, nakapaskin gihapon ang samang listahan sa mga gidili nga butang ug pahinumduman usab sila sa mga airline staff. Sa habig sa 47 anyos nga babaeng pasahero sa iyang hand carry bag ug dili sa bag nga iyang gi-check-in nakita ang mga bala. Busa gikan sa check-in counter, dala niya kini paingon sa final security screening. Dinhi pa lang sa final security screening gipasalig sa MCIA nga bugtong ang pasahero lang ang makahikap sa iyang bagahe sa dili pa kini isud ngadto sa X-ray. Ug hitsas usab kini sa mga CCTV. Mo sila atong mga screeners. Di na sila mo hilabot ha, di na mo dool. Bawal po na sa ilaha nga manghilabot. On then, og inyong tan-awon, public siya nga place, daghang mga tao, daghang makasita kung naa sila buhaton nga dili sakto. Naapot ay CCTV nga nagmonitor nila. Gipasabot sa mga opisyal sa Office of Transportation Security kun OTS nga sa higayon nga moagi sa X-ray tunnel ang usa ka bag ug makita nga may sulod kini nga lakip sa mga gidili nga mada nga butang, automatic niining i-save ang image ngadto sa system ug i-reject kini ngadto sa lane nga padung sa baggage inspector. Pero before na niya i-reject diha, manawag na siya og supervisor, team leader nga na ako'y nakita nga nanibala. So si supervisor automatic mo tawag og pulis. So inikabutan na dito, nag-reject na dito sa bagahe, di na hilabtan. Ang imo na nila is just to establish the ownership lang kung kinsa tong tagiya sa bagahe. Sa RFID ani nga tray ipabasa dire. Ug unsay na image didto sa operator, iyang i-display dire. So na ang operator mo box siya dito, na siya box. Mo box siya, i-mark niya ang item nga iyang nakitaan. So iyang i-mark nga kani nga item subject for inspection. Makasabot pod siya nga ang kaning gibaksan mo ni ako ang tanawon.
Kung armas, bala o unsa mang matang sa explosives ang makita sa x-ray, tawagon sa baggage inspector ang iyang supervisor. Kinsa motawag usab sa PNP Aviation Security Unit aron mosaksi sa pagsusi uban sa tag-iya sa bagahe. Ma'am, ato i-check mo ha, bag ma'am ha. Sige, why problema. Sa video nga gihatag sa mga opisyal sa MCIA, makita nga mitugot ang 47 anyos nga babaeng pasahero nga maablihan ang iyang backpack ug masusi ug nakita ang upat ka mga bala nga gisulod sa blue nga pouch. Matod ni Jemar Nietes, manager sa International Terminal Operations Division, nga nahinabi niya ang naasoy babaeng pasahero. Kinsa may pasabot nga wa siya masayod nga may sulod nga mga bala ang maong pouch kay iya man kini sa kumpanya. Kato siya nga pouch is a company-owned item. Na dito ang ilahang phone, ilahang mga petty cash, and napo dito, unya ipasa-pasa to nila, i-turn over to nila per shift. Siya, she said, as she disclosed nga, siya mo'y last touch nga nahatagan ato nga pouch. Kung naay makitaan, bala, armas, labi na karon kay election ban, dili na to i-blame ang screeners. Naningkamot na narbaho ra taon ni sila ba? Wanang luoy kay sa social media, daghang kay atake o lagdagbala na sana tanim bala. Wa taon tay, wa na tay time magtanom-tanom diri oy. Trabaho ra ni ato ah. We are doing everything para at least maging safe at saka comfortable ang mga pasahero. We will not make things na makapasira sa kanila. At saka yung appeal lang namin sa public na yung mga gumagawa ng kabutihan, please tulungan naman. Kaganihang buntag, subling gida sa City Prosecutor's Office ang naasoy 47 anyos nga pasahero aron unta mo piyansa apan wa kini natigayon kay holiday man karong adlaw. Giswayan usab sa RTV Balitang Bisdak, pagkuha ang iyang habig apan nagdumili kini pagluwat og pamahayag. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. 49 anyos nga lalaki gipusil sa silingan kay gisuot sa biktima ang jogger pants sa suspitsado. Nasikop ang namusil samtang nagpot session uban ang laing duha ka mga silingang lalaki sa sitio Mananga, Talisay City. Ano ang report ni Femery Dumabo? Ang 49 anyos nga biktima nga si alias Doming ang ni-report sa Talisay City Police nga gipusil siya sa iyang silingan nga si Joaquin Manayon, 38 anyos. May na lang ay igura kini natapsingan si entong abaga. Ang hinungdan sa pagpamusil na suko matod pa ang suspitsado kay nakita niini ang biktima nga gisulob ang iyang jogger pants. Naitabo ang pagpamusil nitong Sabado sa hapon, samtang Domingo sa gabi igihimo ang hot pursuit operation. Nasikop ang suspitsado og laing duha ka mga lalaki nga nag-edad og 56 anyos og 32 anyos. Nasakpan ang tulo nga gingong nagsuyop og shabu. Nasakmit gikan kanila ang kapin sa 1,000 ka pesos nga balor sa ginudahang shabu. Kaning si suspect is nakita niya nga gigamit ang jogger pants niya. So, yung unana, no, gamay ra kay siya, and then naa siya usil, arm siya niya na nakati kanang kuan mo siya kanang noon nga muti kuan ba kanang gamit type og drugs. Nasakmit usab ang armas nga gituhang gigamit sa pagpamusil. Kasong frustrated homicide, violation sa Comelec gun ban og pagkupot og ginadili nga drogas ang ipasaka batok sa suspitsado, samtang kalapasan sa RA 9165 ang atubangon sa duha pa ka dinakpan. Matod ni Marabag nasuta usab nila nga sa maong lugar sagad mudagan ug mutago ang mga kawatan sa dakbayan. Dugang niini nahibawan sab nila nga daghang mga bag-ong salta sa lugar nga gikan sa laing probinsya ug rehiyon. Hinungdan nga usa kini sa mga lugar nga gitutukan sa mga sakop sa Talisay City SWAT, RMFB ug PMFC. We will have regular prophylactic foot patrol there during nighttime, and also we will be activating our information network there so that kanang ma-inform ta kung naay new settlers or kanang mga bag-ong naong gani o bag-ong tao nga maabot sa lugar. Oba ni Cleofer Lumayag ug Rod Prado, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Pahimangno sa mga otoridad niining mga sakyanang magdala og kargamento nga siguradoong mas secure ang ilang dala aron dili kini makadisgrasya. Sama niining nahitabo sa usa ka delivery truck sa Mandawi City kaganihang buntag. Atong sayran sa live report ni Nico Sereno. Nico? Yes, dayong kurbada gyud sa dan
nangatagak kining karga nga moabot sa gatos ka mga case sa fruit juices says nga karga sa usa ka delivery truck. Kini ang naabtan namo sa may FF Cruz una ilang Mantawi Drive sa Mandaue City pasado alas 9 sa buntag kaganiha. Pinaspasay ang pagpanghipos sa nangabuak nga mga botelya nga nagpasad sa dan. Nagtinabangay ang mga personnel sa kumpanya ug taga-team aron mahipos ang mga basiyo ug mga bildo. Nahitabo kini sa gikargahang 6-wheeler truck sa dayong liko gikan sa CD Seno Street. Gikan unta kini sa warehouse nila sa Barangay Gizo ug paingon sa Barangay Subang Dako. Standard gud na niya sir, 8 pallets. 8 pallets. Kining 8 ka stocks. Ikuhaan na ni dito food. So paghigot siguro niyang balik, kuwang na sa huot mo na nayagyag ang iyahang stocks. Ni bigay lagi. Unsa nga bigay ka ning kanang Niluwag nagtos ang laksa ubos. Minor ko lagi. May kalawian sa duway na igong mga sakanan, way motor nga naigo. Gibana-banang moabot sa gatos ka mga case sa fruit drink ang nahagbong nga gikagubtan sa mga tao. Una pa naabot ang mga staff ug traffic enforcers. Wala hinon maapil pagkahagbong ang kinahon nga beer nga karga sab sa maong truck. Tabang og punit pero dadon man dili man ingon na nga gipadapli nila. Imbes ang tato mo tabang og kuan kay luoy biya sa kain driver na nya unsaon man nga dadon man nila. Napay nagbitog sa kahon among gibadlong. Ang insidente nakapabugat sa trapiko ni adtong higayuna. Milanat og mga usa ka oras una nahipos ang mga bildo ug hingpit nga nabalhin na ang mga nahabiling case ug botelya. Sa nahitabo, gi-issuehan sa team og citation ticket ang driver. Ang mong issue obstruction o kini unsafe cargos kay. Sorry na si driver, sao na mo magyud ni ang iyang issue gud. Mao kini says ang pahimangno sa mga traffic authority sa mga driver ilang mga pahinanti siguroon gyud ang ilang mga kagramento labi na yung paghikot o pagbaat niini o paglikay sab sa pag-overload aron makalikay sa disgrasya. Maayo na lang kaganiha nga walay na unsa, walay nakatapad nga mga sakyanan atol sa pagkahitabo sa mga insidente. Ses? Dagang salamat, Nico Sereno. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Lalaking negosyante ug isda na biktima sa pagpangawat. Nakuhaan sa CCTV ang pagkuha sa sospek sa pinutos nga mga isda. Ano ang report ni Alan Domingo. Makita nga nagmaneho sa e-bike ang biktima kinsa mihunong ug mikadangog apan dali siyang gisundan sa lalaking nakaitom og t-shirt dayon kuha sa isda nga gisulod og plastic ug daling milakaw. Base sa CCTV footage na hitabo kini hapit na alas 6 buntag diin nasayran nga moabot sa 8 ka kilong isda ang gikawat sa lalaki. Midangop na ang biktima sa kapulisan. Apan matod sa mga tanod sa Barangay Suba, nailhan nila ang suspek kay notado na kaayo siya sa ilang dapit. Gani adunay magtiayon usab nga midangop sa Barangay Suba sa pamasin nga makita sa CCTV ang gikawat nga bag nga gibutang sulod sa ilang sakyanan. Kwarta, alahas ug cellphone ang sulod sa bag apan ang importante mao ang driver's license nga naapil sa pagkawat. Nagtuo ang biktima nga posibleng managsamara ang suspek nga nangawat sa isda ug sa iyahang bag kay pareho raman usab og oras. Nilangop na sila sa kapulisan apan wa pa madakpi ang kawatan. Akong panawagan ato nila ug akatong akong lisensya nga iuli lang nila. Bahala nang tong kwarta ug kaning alahas ug ila tong iuli mas mayo. Ang kwarta lang akong gikuan ang lisensya. Ang lisensya gyud ako importante. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Talisay City Police miduyog usab sa pagsaulog sa Muslim community sa Talisay sa Eid al-Fitr kagahapon sa hapon. Samtang Muslim community may pasalig sa ilang pakig-alayon sa kapulisan sa Dakbayan. Ano ang report ni Femery Dumabo? Sa pagsaulog sa Muslim community sa Dakbayan sa Talisay sa Eid al-Fitr o ang kapistahan sa pagtapos sa Ramadan kagahapon,
Mitambong si Police Lieutenant Colonel Myla Maramag uban sa pipila ka mga sakop sa SWAT ug uban pang personnel sa Talisay City Police. Nagsaw sila sa giandam nga mga pagkaon isip kabahin sa kasaulugan. Adunay 80 ka pamilya ang Muslim community sa Barangay Haklupan nga nanimuyo na sud sa pipila ka tuig. Matod ni Maramag ang ilang pagbisita isip iyang courtesy call sa Muslim community human matudlo isip hepe sa Talisay City Police. Mipasalig usab ang Muslim community sa padayon nilang pagsuporta sa kapulisan sa dakbayan sa Talisay ug muabag sa pagpaniid sa mupuyo sa ilang dapit. We celebrated with them the Eid al-Fitr or the end of the 30-day Ramadan nila. They promise support and cooperation in the police, for the police and for the local government of Talisay po. Sa tinguha nga makatabang sa kapulisan, naglaraw sila karon nga umulon pagbalik ang Salaang Police Advocacy Group. Sila ang magsilbing force multiplier sa kapulisan sa Muslim community. Duawon pa usab nila ang ubang mga Muslim community sa syudad, ilabi na ang mga naa sa sitio Mananga sa Barangay Tabunok, Talisay City. All-out support daw sila sa mga activities, and so we've decided to revitalize the group Salaam Police Advocacy Group, and then they will help out in all activities, especially information gathering also, since they are residents of Talisay and Talisay no nasad sila. Karong adlaw gideklarar sa Malacañang nga regular holiday isip pagtamod sa balaang adlaw sa mga Muslim nga mitapos sa Ramadan. Obanik Cleofer Lumayag ug Rod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Gidismiss sa korte ang apilar kabahin sa desisyon sa pagpa-exclude sa kapin 200 ka mga botante sa listahan para karong eleksyon karong Mayo. Monghayan, kwalipikado sila tanan nga makabutar gihapon. Sa interview sa telepono sa abogado nga nagpasaka sa kaso, gipasabot niini nga gidinay sa Municipal Trial Court ang ilang pag-apilar sa nahaunang desisyon. Una nang gidismiss sa korte ang nasangat nga petisyon nga nagkwestiyon sa maong mga botante kung kwalipikado bang makabutar. Gihatagan og gibug-aton ang pagtunga sa pipila kanila sa hearing nga gipatawag sa korte. Matod sa abogado, gidawat nila ang maong desisyon. Ang COMELEC Mandaue nasayod na usab sa maong desisyon gikan sa korte. MPC rin i-deny sa appeal pa doon sa RCC. Na ini-appear nga 6 out of the pila sa hundreds nga among di kasuhan. Ang reasoning sa MPC ato is since na-appear nga 6, it is to be presumed na naapod ang other pinaka-hundreds. I think ang decision sa MTCC is to dismiss the appeal. Pero I don't know if naapay remedies available sa petitioner. For to dismiss the appeal, so ma-sustain sila sa list of voters, no? Oo. Makabilin sila. Yes. Hindi sila ma-exclude. Yes. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Chinese national nga licensed diver napalgang nag-utaw-utaw na lang ug wa nay kinabuhi samtang nagdive kini uban sa laing unom ka mga licensed divers alauna sa hapon niadtong Sabado, Marso 29 sa kadagatan sa Barangay Marigondon, Lapu-Lapu City. Sa video nga kuha ni Norman Macmacaton, makita ang pagtabang sa mga personnel sa Lapu-Lapu City Rescue dihang midunggo na ang gisakyang motorbangka nga nagkarga sa lawa sa Chinese diver. Nasayran usab sa Lapu-Lapu City Police gikan sa mga sakop sa Coast Guard nga mo'y unang gipangayuan og tabang sa kaubang divers sa naasoyng langyaw nga samtang nagdive ang ilang grupo, wa makabantay ang 57 anyos nga langyaw nga nahutda na diay og oxygen ang iyang aparatos. Uban niya ni atong higayuna ang laing upat pa ka mga licensed divers nga mga Chinese national ug duha ka mga Pinoy licensed divers. Matud ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga wa sila'y nakitang foul play sa maong panghitabo.
Mala na ilang itanaw sa pagkakaroon is katong nagmalfunction ang iyang gauge sa iyang oxygen o sa katong iyang timer nga pwede pa day siya mo dive pero wala na day sodo iyang tangke. Nabalhog sa prisuhan ang usa ka construction worker kinsa gitumbok nga usa ka high value individual human makuhai sa gidudahang shabu nga mokapin sa usa ka kilo. Kini atol sa bypass operation sa Sawang Calero Police Station 6, Cebu City Police Office sa Sitio Omega, Barangay Sawang Calero, ning syudad sa Sugbo kagahapon sa kadlawon. Ang gitumbok nga suspect taga Sitio Lawis, Barangay Mambaling ning Dakbayan sa Sugbo. Nakuhaan ang suspect ug mobalor 7.1 million pesos sa illegal nga drogas. Gipaubos kini sa kapulisan ug 2 ka semana nga surveillance human sila makadawat og report nga kini nalambigit matud pa sa illegal nga kalihukan. Ang suspitsado ana karon sa custodial facility ug pasakaan kini og kasong kalapasan sa Section 5 ug 11 sa Article 2 sa Republic Act 9165. Wala na'y bisan usa nga daotang panahon nga nakaapekto karon sa nasud. Busa mabatyagan na ang kaigang sa panahon. Ilabi na sa padayong pagpasulabi karon sa easterlies o ang kainit ug ang kaigang sa hangin nga gikan sa kadagatan sa Pasipiko. Magpasulabi usab ang hangin nga gikan sa amihanang sidlakan sa extreme northern Luzon apan dili na kini ang amihan o ang northeast monsoon. Subay sa rainfall forecast sa Metro Weather, masinati ang katag-katag ng mga pag-uwan-uwan sa Samar ug Leyte provinces. Samtang ubos ang kahigayunan nga uwanon ang Cebu ug Bohol. Posible usab nga uwanon ang nahabiling bahin sa nasud. Gikalipay sa mga opisyal sa Mandawi ang maayong feedback sa mga kabaguan sa traffic scheme sa Pacific Intersection. Apan, unahang mga iskina, mao na usab ang gitutukan karon. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Usa ka semana nasukad na patuman ang bagong traffic scheme sa dakong intersection sa iskina MC Briones, JP Rizal ug UN Avenue. Ang maong iskina nga nailang Pacific Intersection, usa sa labing busy sa syudad, maong gitutukan kini. Nasibog na ang traffic light ug na-maximize na ang lane markings ug gigamit ang gihulagway nga underutilized bridge. Sa ilang bahin, ang executive department sa syudad nalipay sa maayong feedback nga nadawat nila sa maong traffic scheme. Maayo ko no, kay mas nihapsay ang daloy sa traffic, mas na-lessen ang waiting time. Makig-update pa ang mga opisyales gikan sa traffic board kabahin sa gipatuman sa maong lugar. Samtang gipahibaw sa labaw sa team, gihimo nila karon ang prioridad sa mga sakyanan. Ang mas dugay nga traffic light timer kung asa ang mas bugat nga linya sa mga sakyanan. Cycle diha nga kung buntag ato ang tagaan og priority ang pa Cebu City pa south ba, then ang pahapon na sa panorte. Samtang matod ni Retuya, laing intersection nga tutukan karon ang sa unahan sa maong lugar ilawom sa Magikay flyover. May inisyal na nga diskusyon para sa pagpalapad sa maong parte sa daan aron daling makaagi ang mga sakyanan. Diha sa ubos sa flyover. Nga mahimo lang jud siyang permanent na 2 lanes ba. Kay kana diha kanang ubos sa flyover, ang atong priority diha ang left turning man. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Nakadani sa atensyon, ilabi na sa mga taga-Katarma, Northern Samar ang post sa usa ka netizen. Matud sa uploader, nagdaob siya og sagbot haduol sa sports center sa New Road sa Barangay Tawayan. Sa pakighinabi ni Ortego kang Konsehal Dan Tonog Balading
nga pasado alas 6 sa gabi ni atong March 26 nahitabo ang insidente. Giangkon sa daycare teacher nga first time pa to niyang gihimo ug wala matud pa siyang nakitaan lahi sa hulagway. Apan sa dihang iyang gitanaw dinhi na niya nabantayan nga daw adunay tawo nga naapil sa nakuhaan ug hulagway. Dihang gipakita namo sa usa ka expert ang mga hulagway kani ang iyang naobserbahan. Dili siya edited. Dili sad siya kuan kanang tampered. Naa jud siya para nako, naa siya ang tao kay akong gikuha ang photo, akong gibutang sa photos app na software. Kung ako siyang hayagan kay pareha siya sa pixel sa surroundings niya ug nasa siya reflection sa hayag. Then ang kanang bitaw hibla sa kanang dahon niya mga natabunan man sad siya. Di wala gi patong ang photo. Wala na insert. Sa pagtapos sa Women's Month, mga sakop sa nagkadiiyang women's organization sa Dakbayan sa Lapu-Lapu misalmot sa Women's Rescue Olympics. Nasukod ang katakos ni ining 120 ka mga babaeng sakop sa unom ka mga chapter sa Kalipi kun kalipunan ng Liping Pilipina sa firefighting, bucket relay ug first aid. Gideklarar nga kampiyon ang Kalipi sa Barangay Kanhulaw. Second place ang Barangay Bangkal ug third place ang Barangay Basak. Matud ni Jel Banyasha, Crisis Manager sa Lapu-Lapu City, nga mahinungdanon ang papel sa mga babay sa pag-umol ug resilient communities ug pinaagi sa Women's Rescue Olympics nahatagan og dugang kahibaw ang kababayan sa mga angay buhaton kung adunay mga katalagman o emerhensya ug napalambo usab ang abilidad sa mga babay nga mangulo sa disaster risk reduction. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibuk ang puwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Mayong hapon mga kapuso.